Circuit RC, charge d'un condensateur. Des pôles RC, c'est l'association en série d'un conducteur ohmique de résistance R et d'un condensateur de capacité C. دارة RC هي التجميع ما بين موصل أومي ومكثف سعته C. La charge d'un condensateur, le montage. Le montage est constitué d'un générateur de tension E, un conducteur ohmique de résistance R, un condensateur de capacité C et un galvanomètre. Le galvanomètre, c'est un ampérimètre de faible intensité de courant. L'aiguille de galvanomètre dévie et un courant circule momentanément dans le circuit nommé courant de charge IC. On a un courant qui s'appelle IC. Le courant circule dans le circuit. Le galvanomètre, l'aiguille ديالو dévie كتكون كبيرة في الأول ومن بعد كترجع للصفر. Les électrons circulent de N vers B, de N vers l'armature B. Alors les électrons كيتحركوا من N vers B vu بأن الكوندنساتور عندنا فيه un isolant. Alors les électrons كيجيو جهة la plaque B s'accumulent يعني كيتجمعوا s'accumulent s'entassent كيتجمعوا في la plaque B كتعطينا un signe négatif la plaque B, un positif la plaque A. Les charges QA de l'armature A et QB augmentent en valeur absolue. علاش لأن كتكون وحدة بوزيتيف ووحدة نيجاتيف قد ما كيتزادوا لي زيليكترون قد ما ديك لا شارج غاداو كتزاد وكنشوفوا لا كورب ديال U A B en fonction de temps. كيبان لنا بأن لا كورب ديالنا غاداو وكتزاد كتجي واحد الوقيته كتكون ثابتة. إلا بغينا نرسمو لي طونسيون كتكون عندنا UR هي UPA et UAB هي UC. La tension UAB nulle au début كتكون في الأول ديالنا إيكالا 0 كغوا au cours de temps كتزاد مع مرور الزمان et se stabilise sur UPN en fin de charge ومن بعد كتكون مستقرة في نهاية الشحن. CUAB c'est égal à UPN alors Q c'est égal à QA c'est égal à moins QB. Q c'est la charge, QA c'est la charge de l'armature A, c'est la charge de l'armature B. إلا بغينا نشوفو la tension UAB oscilloscope alors خصنا في le point B خصها تكون عندنا لا ماس وفي لو بوان A خصها تكون عندنا واحد لونطري نقدر نسميها Y. دونك في لونطري Y غنشوف انا UAB. ميمكنش نشوف UPA UR ولكن نقدر نشوف E لأن لا طونسيون ديال E كتبدا من لو بوان N. لو بوان N électriquement parlant بحالو بحال لو بوان B. Notez bien, l'intensité de courant maximale au début s'annule en fin de la charge. L'intensité ديال الكورون كتكون كبيرة في الأول وغادو كتنقص مع مرور الزمن. لي ترانزيسيون اللي نسميهم لي ترانزيسيون انتقالات خصني نستغل دي فورمول مزيان. عندنا UR لا ليزون ديالها مع I هي UR ستيكال RI. اش كتقول لك هاد لا غولاسيون؟ فيما بانت عندك UR تقدر تحيدها وتحط في بلاصتها RI. عنده علاقة مع Q. شنو هي؟ I هي D de Q sur D de T. يعني إلا جاب الله بانت لك I حيدها وكتب D de Q sur D de T. و Q تقدر نعوضها بالمقابل ديالها اللي كتكون فيه UC بحيث Q كتساوي C فوا UC. هادو كنسميهم لي ترانزيسيون. إلا خدينا داك لو سيركوي اللي درنا قبيله ونلقاو شي حاجه سميتها ليكواسيون ديفيرونسيال. شنو هي لا ديفينيسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال؟ ليكواسيون ديفيرونسيال فيريفي باغ اون فاريابل. خصنا ولا بدا واحد لا فاريابل ات اون غولاسيون هي علاقه اونتر لا فاريابل سي بوسيبل يعني ان في العلاقه ديالنا ماشي بالضروره تكون لا فاريابل اي او موان اون دو سي ديريفي او موان اون دو سي ديريفي اي دي كونستانت بعض الثوابت. المعادله التفاضليه هي علاقه كتجمع بين متغير دائم على الاقل احدى مشتقاته وثوابت. بغينا نديرو لا لوا داديتيفيتي دو طونسيون. دايور حنا غالبا كنبداو بلا لوا داديتيفيتي دو طونسيون UR بلس UC ايكالا E اي لي ترانزيسيون كنستعملو بدوك لي ترانزيسيون. دابا خصنا شكون هي لا فاريابل. اتفقنا بان لا فاريابل هي UC. الوغ هنا باينه ليا في لا لوا داديتيفيتي دو طونسيون باينه ليا UC. الوغ خصني نحول UR هي RI. شوف لي ترانزيسيون شكون هي I هي R D de Q sur D de T وشكون هي Q هي C fois UC avec C constante. الوغ هي RC D de UC sur D de T. On remplace donc la loi d'additivité de tension وكنلقاو ليكواسيون ديفيرونسيال. لا كورب ديالنا فيها لي ريجيم. كاين عندنا لو ريجيم بيرمانون هذا سي لو ريجيم انيسيال وبيناتهم داك لا كورب الزرقاء سي لو ريجيم ترانزيتوار. نوتا بيني دونك لو ريجيم بيرمانون UC c'est égal à une constante. La dérivée d'une constante égale à 0. On remplace dans l'équation différentielle, on aboutira à UC égale à E. Il a une variable il y a Q. Alors UR c'est égal à RI, c'est égal à R D de Q sur D de T. علاش حبست انا هنايا؟
حبست لان بغاو لا فاريابل هي كيو. اون فوا كتبان كيو كنحبس. كيبقى ليا خصنا نشوفو يو سي. لان كيو ستيغال سي فوا يو سي. دونك يو سي ستيغال كيو سور سي. اون رومبلاس دون لا لوا d'additivité de tension. On obtient Q sur C plus R D de Q sur D de T égale à E. On multiplie par C, alors on aura Q plus RC D de Q sur D de T c'est égal à E fois C. On dit équation différentielle vérifiée par tel faut gagner qu'elle équation différentielle. Notez bien, dans le régime permanent, Q c'est égal à une constante. La dérivée est égale à 0. Ou si on remplace dans l'équation différentielle, ça nous reste Q c'est égal à C fois E. إلا عاودنا لي طرونزيسيون عافاكم يو ار باش تحول لاي خصنا نحفظ هاد العلاقة، من اي باش نمشي لكيو خصني نحفظ هاد العلاقة، ومن كيو باش نمشي ليو سي خصني نحفظ هاد العلاقة. كيو ستيغال سي فوا يو سي. Montrer que UR plus RC D de UR sur D de T égale à 0 ou la équation différentielle vérifiée par UR. On a UR plus UC égale à E. Alors la dérivée, là شدينا هاد l'expression درنا ليها la dérivée غتعطينا la dérivée de U par rapport au temps plus la dérivée de UC par rapport au temps égale à 0. علاش؟ لأن E c'est une constante ou la dérivée d'une constante égale à 0. On a deux méthodes. La première هو UR c'est égal à RI c'est égal à RD de Q sur D de T c'est égal à RC D de UC sur D de T. غادي نلقاو D de UC sur D de T دو UR sur RC c'est égal à D de UC sur D de T. كنمشي نعوضها في ديك l'expression الفوقانية D de UR sur D de T plus D de UC sur D de T égale à 0. Alors D de UR sur D de T plus UR sur RC égale à 0. هذه اللي خليتها بحال هكا c'est une équation différentielle. Si on multiplie par RC on constate que ER plus RC D de UR sur D de T égale à 0. ولا كنستعملوا شي équation différentielle فتنا لقيناها قبل من دوك اللي فاتوا. On a UR plus UC égale à E d'où UC c'est égal à E moins UR. On a D de UR sur D de T plus D de UC sur D de T égale à 0 من ديك لا ديريفي ديال لا لوا d'additivité de tension. منها غتلقى لا ديريفي ديال UC c'est égal à moins D de UR sur D de T. On remplace dans l'équation différentielle vérifiée par UC déjà trouvée دوك اللي لقينا قبل. Si on remplace déjà l'équation différentielle كتكتب بحال هكا. Si on remplace كل terme l'expression dialo, on aboutira en fin de compte à l'équation différentielle vérifiée par UR. L'équation horaire. Les équations différentielles ont une solution. كتسمى équation horaire ولا كتسمى solution de l'équation différentielle. Dans le cas général, elle s'écrit de la sorte UC de T est égal à A exponentielle moins T sur tau plus B. Pour déterminer les constantes A et B et tau, on remplace la solution et sa dérivée première dans l'équation différentielle. On va dérouler la dérivée de la fonction. Alors UC c'est égal à A exponentielle moins T sur tau plus B. Et sa dérivée c'est égal à A fois moins 1 sur tau exponentielle moins T sur tau. Il est égal à moins A sur tau exponentielle moins T sur. On remplace dans l'équation différentielle vérifiée par UC. Alors on aboutira à A exponentielle moins T sur tau plus B moins RCA 1 sur tau exponentielle moins T sur tau égale à E. On va mettre en facteur A exponentielle moins T sur tau, on a A exponentielle moins T sur tau facteur de 1 moins RC1 sur tau plus P égale à E. Par égalité de fonctions polynomiales, l'équation est exacte si avec l'équation غادي تكون صحيحة اللي كانت عندنا B égale à E et 1 moins RC fois 1 sur tau égale à 0. D'où tau égale à RC. Déterminer la constante A par les conditions initiales. À T égale à 0, la tension UC les 0 égale à 0. علاش UC les 0 égale à 0 نحن كنديرو chargé كنعمرو وفي l'instant T égale à 0 كيكون خاوي كيكون vide. Alors UC les 0 égale à 0. On remplace dans l'équation horaire on obtient UC les T égale à 0 و T غادي نعوضوها ب 0 دونك كتولي عندنا هي 0 c'est égal à A exponentielle de 0 plus B, c'est égal à A plus B. Donc, A, c'est égal à moins B, or B qu'on a fait à E, alors c'est moins E. Conclusion, on a A égale à moins E, B égale à E, et tau égale à RC. Donc, UC dt, elle est égale à E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur tau. Remarque, les dates, les instants, T égale à tau. T égale à 2 taux, T est égal à 3 taux, 4 taux, 5 taux. Le condensateur est chargé respectivement à 63%, 86%, 95%, 98% et 99% de sa valeur maximum. Alors on considère qu'à la date T égale à 5 taux,
سي لانفيني لو كوندونساتور اي شارجي، يعني الا وصلنا ل 5 طو، الا قالوا لي في التمرين 5 طو الي شارجي، ولكن كتبقى اون فالور تيوريك. Comment tracer l'allure des courbes exponentielles moins alpha t? Bon, pour tracer les courbes exponentielles moins alpha t, on a les limites d'elle. Alors la fonction exponentielle moins alpha t a deux limites. Le début, à t égale à 0, on a exponentielle de 0 égale à 1. Alors c'est le régime initial. يعني حنا ديما لا كورب ديالنا اللي فيها ليكسبونونسيال كنشدو ليكسبونونسيال كله عفاكم، ليكسبونونسيال كله عفاكم، وكنعطيو لا فالور ديال كنعطيوه 1. مبقاش تفكر فيها، كتشد ليكسبونونسيال كله اللي فيه اكسبونونسيال موان الفا تي كتعطيه 1. كون تي طون فيغ لانفيني او تي سوبيريور ا 5 طو، ميم حتى ولو كانت ايكال، هنا اكسبونونسيال موان لامدا تي طون فيغ 0، هذاك هو لو ريجيم بيرمانون. اكسبونونسيال موان لامدا تي تاخد 0. في هاد الحالة عفاكم كنعطيو ليكسبونونسيال 0. واش غادي نبداو نديرو حنايا؟ غنشدو ليكسبونونسيال موان الفا تي غنعطيوها 1 باش نعرفو فين كيبدا المنحنى ديالنا، وغادي نعطيوها 0 باش نعرفو المنحنى فين كيسالي. اكسبونونسيال موان لامدا تي prend la valeur de 1 pour les débuts et 0 pour les limites. C'est le régime permanent. Exemple, عندنا u les t est égal à exponentielle moins lambda t, à t égale à 0, u les t prend la valeur a. علاش؟ لأن حنا l'exponentielle عطيناها 1 prend la valeur de 0. علاش؟ لأن l'exponentielle تاعنا عطيناها 0. إذا كنعرف لا كورب ديالنا غادي تبدا من a وغادي تسالي في 0، ولا كورب غتكون عندنا décroissante. Et autre exemple, la fonction u est égale à 1 moins exponentielle moins lambda t. à t égale à 0 كنشدو l'exponentielle وكنعطيوه 1 ناقص 1 هي 0. إذا u كتكون إيكال 0، إذا غنبداو من 0. فاش كتكون t tend vers l'infini ou bien 5 طو prend la valeur de a. علاش؟ لأن l'exponentielle كنعطيوه 0 وكتبقى لنا 1 ناقص 0 هي 1 في a هي a. إذا غادي نبداو في 0 وغادي نساليو. ولا شفنا لا كورب ديالنا تكون على هذا الشكل. Soit la fonction uc de t est égale à e, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur t. À t égale à 0, uc prend la valeur de 0, l'exponentielle كنعطيوه 1. Quand t tend vers l'infini, uc prend la valeur de e, كنعطيو l'exponentielle 0. Alors la courbe ديالنا غتكون une courbe croissante. كتبدا من 0 وكتسالي في e. L'expression de UR lit t. UR c'est égal à RI. I c'est égal à R d de Q sur d de t. C'est égal à C d de UC sur d de t. هادي مثلا على دوك لي ترانزيسيون. دابا لا عرفنا نديرو لا ديريفي ديال UC غادي نلقاو UR هي R fois E sur R exponentielle moins t sur t اللي غتعطينا هي E exponentielle moins t sur t. إلا بغينا نرسمو UR ساهل الحال. à t égale à 0 كنشدو l'exponentielle كله كنعطيوه 1 وكتبقى ليا E. Quand t tend vers l'infini كنشدو l'exponentielle كنعطيوه 0 كتولي عندنا UR كتساوي 0. الوغ لا كورب ديالنا غتكون على هذا الشكل، كتبدا من E وكتنزل 0. إلا بغينا نشوفو l'expression ديال I عندنا دو ميثود باش نلقاو l'expression ديال I. غادي نعتمدو على I c'est égal à d de Q sur d de t اللي هي C d de UC sur d de t. الوغ غادي نشدو UC ونديرو لها لا ديريفي، غتعطينا هي C fois E 1 sur t exponentielle moins. إلا عوضنا الطو بليكيفالون ديالها هي RC، ديك C كتختزل كتبقى لنا E sur R exponentielle moins t sur t اللي غادي نسميوها I0. هاد I0 خاصها تحفظ، I0 c'est égal à E sur R. كاينة طريقة تانية هو أن شنا هي UR c'est égal à R fois I. منها غادي نلقى بأن I هي UR sur R. بون UR لقيناها ديجا وغنلقاو نفس الإكسبريسيون نفس القضية. à t égale à 0 كنشدو l'exponentielle كنعطيوه 1. غادي نبداو من I 0 وكنشدو l'exponentielle وكنعطيوه 0 باش كنعرفوها فين كتسالي، وغتسالي في 0. الوغ لا كورب ديالنا غتكون على هذا الشكل. كاين عندنا I0 غادي نبداو من I0 وغادي نمشيو ل0. داكشي علاش في لا شارج كيقولك في الاول بان لو كورون اي ماكسيمال diminue au cours du temps et tend vers 0 في لو ريجيم بيرمانون.